ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात करते हैं इबादा मैराथन के बारे में कि मैराथन रेस है, लॉन्ग डिस्टेंस, और वही रूल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी इबादत में अप्लाई करने की। इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला की खुशनुदी जो है वो हम हासिल करें। तो फर्स्ट थिंग मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि आम डेज़ में मेबी हम में से बहुत से लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते, तो इन डेज़ में तहज्जुद पढ़ेंगे। तहज्जुद के बाद मैंने बता दिया रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है, और हल्का कुरान की टाइमिंग आप लोगों को बता देंगे। और लास्ट ईयर का मुझे याद है कि वो टाइमिंग हम मोस्टली हल्का रात को करते हैं, लेकिन वो जो टाइम है ना हल्का करने का, वो एक स्पेशल फील होता है कि बहुत से कम हम गिने-चुने जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, वही होते हैं, पब्लिक नहीं होता, यानी उस वक़्त हम लोग खुद ही आपस में होते हैं। सो अहादीस देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। इस बार फ़ोकस हमारा अहादीस पे है। लास्ट टाइम हमने सूरह फज्र की थी। उसके बाद मैं बात करी, इस बार हमने इस टॉपिक को चूज़ किया बिकॉज़ मुझे लगता है हम अपने हर हल्का कुरान में सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी के रोल की बात करते हैं। लोग ऐसा करते हैं, लोग यूँ करते हैं, तो कुछ अपनी बात करें बिकॉज़ हम इंडिविजुअल्स हैं ना, हम मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। तो देखेंगे एज़ एन इंडिविजुअल हम अपनी सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं और अपनी फैमिली में। और ऐसा कोई रोल नहीं होगा कि आप लोगों ने कोई जॉब करनी है, कोई इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एज़ एज़ अ पर्सन अपने कैरेक्टर से हम अपनी सोसाइटी में किस तरह से डिफरेंस ला सकते हैं, आपस के रिलेशनशिप्स में हम किस तरह से डिफरेंस ला सकते हैं। बिकॉज़ मैं देखती हूँ ना कि हम लोग आपस में एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, सिबलिंग्स एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, पेरेंट्स, बच्चे आपस में एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा हम फोकस करेंगे कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। रिलेशनशिप, क्योंकि हम सूरह यूसुफ भी कर रहे हैं इन डेज़ में हल्का कुरान में, तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है सूरह यूसुफ में रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बात है, फैमिली के बारे में बहुत बात है, तो हम भी अपनी फैमिली पे ज़रा तवज्जो देते हैं। बाहर तो हम सबके साथ करते हैं, ज़रा घर में भी देखते हैं बिकॉज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन है, यानी घर में जो बेहतरीन है। तो अगर हमने किसी पर्सन का अंदाज़ा लगाना है ना कि वो कैसा है, तो उसके घर वालों से पूछें वो कैसा है। तो हमने अपने आप को वो बेटर पर्सन बनाना है, वो बेटर मुस्लिमा बनाना है कि जिसके घर वाले कह सकें, जी हाँ, जैसे ये बाहर है, वैसे ये घर पे भी है। इसका घर में इख़्लाक़ भी वैसा है। बिकॉज़ मैं अपने अंदर ऑब्ज़र्व करती हूँ कि बाहर अगर मैं पोलाइट हूँ, घर में सिबलिंग्स के साथ हार्श हो जाती हूँ, रूड हो जाती हूँ, एंड दैट्स नॉट फेयर। बिकॉज़ वो सबसे पहले डिज़र्व करते हैं कि हम अपनी काइंडनेस उनको शो करें। तो इस लिहाज़ से मेरे लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक है कि हम हल्का कुरान में क्या-क्या डिस्कस करेंगे। और इससे ये होगा कि सूरह यूसुफ रहेंगे बीच में फिर। उसके बाद फ़जर नमाज़, अच्छा नमाज़ तो हम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन अब ये टारगेट होगा कि पूरे खुशू-खुज़ू के साथ हम नमाज़ पढ़ें। कुछ डंडी भी मार जाते हैं ना बीच में कि सुस्ती से पढ़ ली या फिर जो है कंप्लीट नहीं की नमाज़, बीच में से थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ ली, चलो सिर्फ़ ये पढ़ लेती हूँ, ये पढ़ लेती हूँ। हम अपने आप को चैलेंज करेंगे कि इन डेज़ में हम अपनी नमाज़ मुकम्मल खुशू-खुज़ू के साथ पढ़ें, कि जब हम सजदे में सर रखें तो हमें पता हो कि हम किस ज़ात के सामने झुके हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं इसके बारे में बताती हूँ। मैं किसी स्कॉलर को सुन रही थी और मैंने उनका माथा देखा, उनका फ़ॉरहेड। बिलीव मी, माथा देखते ही मैंने अपनी सिस्टर से कहा, "पता चल रहा है सजदा करने वाले का माथा है ये।" बिलीव मी, उस माथे में पता नहीं ऐसा क्या था उस फ़ॉरहेड में, मतलब कि एक निशान पड़े हुए थे, और ऐसा नहीं जिस तरह होता है ना एक सेंटर में, यूँ नहीं, मतलब वो माथा ऐसा था, लग गया था वो बहुत ज़मीन पे रखा गया है। एंड आई फेल्ट सो जेलस, और मतलब मुझे इतना रश्क आया उन पे कि उनका माथा बता रहा है ये सजदा करने वाला माथा है। तो उसके बाद से जब मैं सजदा करती हूँ, आई वांट टू फील कि हाँ, मैं सजदा कर रही हूँ, वाक़ई दिल से सजदा कर रही हूँ, सिर्फ़ सर नहीं मार रही नीचे, जैसे कि मोस्टली हम कर देते हैं। तो मेबी आप लोग अच्छी नमाज़ पढ़ते हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है नमाज़ हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल पढ़ें और पूरे खुशू-खुज़ू के साथ वज़ू करके पढ़ें। अच्छा, इस हल्का कुरान में मैं बाद में भूल ना जाऊँ लाइबा, याद रखना कि हम हाइजीन की भी बात करेंगे, पर्सनल हाइजीन की। क्योंकि हम लोग घर में बड़े गंदे-गंदे बन के रहते हैं ना कि कुछ नहीं होता। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पर्सनल हाइजीन पे भी थोड़ा फ़ोकस किया जाए। फिर उसके बाद उसी तरह लाइबा ने बताया तस्बीहात हम ट्रेंड बनाएँगे अपने घर में टीवी में लगा लें, बल्कि मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी, लाइबा ने मुझे तकबीरात वगैरह सेंड की थी, तो आप लोग उसको प्ले करें। और सुबह हम यूँ भी करेंगे कि सुबह हम कुछ मिनट्स जो हैं वो उनको सब एक साथ पढ़ें। हल्का कुरान में भी कर लेंगे कि सब लोग एक साथ पढ़ें इंशाल्लाह, तो आप सब भी अपने माइक्स ऑन कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम जो है हल्का कुरान के बाद तस्बीहात आप लोगों ने देख ली।
फिर सदका, क्योंकि इन डेज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपनी जो है वो अमाल में जो है वो इज़ाफ़ा करना है, तो सदका कर लेंगे। अच्छा, सदका के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ कि हम अल्लाह ताला को दे रहे हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी राह में खर्च करो, या अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझे ये जो हम देते हैं अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला को कर्ज़ दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करूँगा। सो आई ऑलवेज़ से दिस कि अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं ना मैं कई गुना बढ़ा के देकर किसी को देख लेते हैं कि कई गुना बढ़कर वो मेरे पास वापस आएँगे। अल्लाह ताला जब कुरान में कोई बात कहते हैं तो ट्राई करके देख लिया करें, क्या ऐसा होता है? अल्लाह ताला अगर कहते हैं ना कि मेरे ज़िक्र में दिलों का सुकून है, तो करके देख लेते हैं कि क्या वाक़ई ही दिलों का सुकून मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला को टेस्ट कर रहे हैं। नो, अल्लाह ताला ने वो बातें इसीलिए तो कही है कि हम ट्राई करें, हम दें अल्लाह ताला को कर्ज। तो इंशाल्लाह सबका इसको भी आपके प्लानर में सब मेंशन होगा आपने क्या-क्या करना है। फिर उसके बाद जो है आप फिर आपकी सारे दिन की नमाज़ें होंगी और ये हमारी एक रूटीन रहेगी इसमें। और कुरान की तिलावत, इसको मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे भूल ना जाए। कुरान की तिलावत जो है वो आपने करनी है, और हल्का कुरान तो हम कर ही रहे होंगे कि बीच में हम कोई आयत वगैरह जो है वो समझेंगे भी। तो अब क्यों हम एक साथ मिलके करें? ये इबादत आप अकेले भी कर सकते थे, मैं अकेली भी कर सकती थी। फर्स्ट थिंग, मैं अकेली 2 दिन से सोच रही हूँ एंड आई एम अनएबल टू डू दिस बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। तो एक साथ रहेंगे ना, मुझे होगा कि यार मेरा ग्रुप वेट कर रहा है, मुझे उठना है और मुझे जाके उनके साथ हल्का कुरान करना है और सारी बात करनी है। तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगी, आपको भी मोटिवेशन रहेगी। फिर उसके बाद पार्टनर्स के साथ आने को क्यों कहा था? बिकॉज़ पार्टनर्स के साथ आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिस्टर है, आपकी पार्टनर वो सो रही है, आप जागे हुए हैं, तो आप उसको पकड़ कर उठाएँगे, भई उठो, हमने तहज्जुद पढ़नी है, हमने रोज़ा रखना है। तो एक-दूसरे को साथ लेके ये हमारा आपस में आप लोग समझ रहे हैं जिस तरह मैराथन होती है ना, आपस में रेस होती है, ये हमारी आपस में रेस है। प्लानर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, चेक लगाना है आपने। आज मैंने सारी नमाज़ें पढ़ी, चेक। आज मैंने कुरान की रेसिटेशन की, चेक। आज मैंने सदका किया, चेक। फिर एंड पे ऑल्दो लास्ट नहीं सके थे बिकॉज़ फिर एक बहुत वो आखिर-आखिर में आ गया ना, ईद की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आप सब लोग फिर बाद में अपने वो प्लानर्स जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि किसने क्या किया। और मे बी आई प्लान समथिंग फॉर द पर्सन जो जो है वो विनर होंगे, जो पार्टनर जो है या अकेला पर्सन जो भी जिसने सब कुछ किया और मुझे लगा ये ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो इंशाल्लाह मे बी आई प्लान समथिंग। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू बिकॉज़ मुझे नहीं पता अभी। मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं डालना चाहती कि आप लोग हम दुनियावी लालच में करें, अल्लाह ताला के पास ही अजर के लिए जो है वो हम ये काम करें। तो लेकिन चलें देखेंगे। सो पार्टनर्स इस वजह से, और फिर सारा दिन फिर हम जो सीखेंगे ना हल्का कुरान में कि घर में मेरा ये रोल होना चाहिए, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करने के यस आई एम डूइंग दिस। मैंने अगर ये हल्का कुरान में सीखा था कि मैंने ये करना है, और ये मत समझिए कि हम आपको सिखा रहे हैं, हम खुद सीखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब हम आपको बताएँगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करेंगे कि क्या मैं भी ये कर रही हूँ? इसकी मैं आप लोगों को एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मैं आप लोगों के साथ हम हल्का कुरान करते हैं और हम कुरान से कोई बात बताते हैं कि एक मुस्लिम को ऐसा होना चाहिए, एक मुस्लिम में हया होनी चाहिए, एक उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देन आई ऑलवेज़ थिंक कि क़यामत के दिन ये लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि ये जो है, जो मेरा हल्का कुरान ले रहे हैं, ये लोग अपनी लाइफ़ में वो सब सब कुछ कर रहे हों, जो मैं इनको बता रही हूँ। लेकिन क़यामत के दिन मैं उन लोगों में ना हूँ, जो मैं इनको कह रही हूँ हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो आई विल बी वेरी अशेम्ड। और ये बात मुझे हमेशा फिर कहती है कि अगर मैं बता रही हूँ ना, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं इस पे अमल भी करूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मेबी मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट करूँ, हम ये अपने लिए कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है इसकी। तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत एन्जॉय करेंगे, और यकीन करिएगा जब फजर टाइम हम उठते हैं ना, और मतलब तहज्जुद के वक़्त और हम ग्रुप में एक्टिव होते हैं, कौन-कौन उठ गया है, कौन-कौन जाग गया है, वो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। तो आप सबने कोशिश करना है, जॉइन कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट कर लेनी है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम रेगुलरली करेंगे। सुस्ती होगी, शैतान आपसे कहेगा सोए रहो, क्या करना है उठ के लेकिन आपने शैतान को जो है वो हराना है, आपने शैतान को जो है वो हमारा खुला दुश्मन है, मतलब खुली दुश्मनी है। अभी से वो कह रहा है कि चलो देखते हैं कौन-कौन उठेगा, तो वो खुल्लम-खुल्ला उसका चैलेंज है। तो हम भी उसका फिर कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला की हेल्प लेंगे और अल्लाह ताला की पनाह में आएँगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी हेल्प करे। आई होप आप सब लोग जो है सुबह हमें जॉइन करेंगे, और आई होप इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को जॉइन करूँगी, क्योंकि कुछ मैं ऐसा क मैं यकीन करिए मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ मैं उठूँ,
لیکن بس ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اب مجھے پتا ہے اب آپ لوگ ہیں تو میں رسپانسبلٹی فیل کروں گی اور انشاءاللہ ہم لوگ صبح جو ہے ایک ساتھ حلقہ قرآن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مے بی زوم پہ ہی ہو یا مے بی یوٹیوب پہ ہو، نیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیٹ اچھا ہوا تو یوٹیوب پہ کریں گے، نہیں اچھا ہوا تو زوم پہ کریں گے۔ تو یہیں پہ ہم حلقہ قرآن کو سوری اس کو ختم کرتے ہیں۔ لائبہ کچھ کہنا ہے تم نے؟ یس، ہم لوگ بات کر رہے تھے نا کہ ابھی تم نے بات کی کہ تم کچھ پلان کرو گی تو میں ہاں سوچ رہی ہوں کہ ونر تو میں ہی ہوں لیکن ویل سوری، تم کیا سوچ رہی میں سوچ رہی ہوں کہ کمپٹیشن بہت سخت ہے تو ونر مجھے ہی ہونا چاہیے، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ سیریسلی میں نے سوچا، پھر میں نے سوچا یار اگر میں تم سب کو گفٹ دوں گی تو میں اگر جیتوں تو مجھے بھی تو کوئی گفٹ ملنا چاہیے تو یوں کرو سب پیسے ملا کے مجھے بھی گفٹ دینا لیکن اپنے انشاءاللہ آئی ہوپ پارٹنر کہ سے جو ہے وہ لینا نا جس سے پارٹنر بناؤ گی۔ ویل میں نے اس کے بارے میں ایک بات کری تھی، دیکھو اتنی خوبصورت بات مجھے اس حوالے سے یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتے ہیں، ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، والسابقون السابقون، ایگزیکٹ آیت کیا تھی، والسابقون السابقون اولئک الاولون، اولئک هم المقربون، قرآن دینا ایک سیکنڈ، اولئک المقربون، اس طرح آئے تھے، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نا قرآن میں کہتے ہیں کہ اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز جو ہے نا وہ اس میں ڈیوائڈ کی ہیں، ایک ہائی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور پھر ایک جو نارمل ہیں، اور ایک پھر وہ جو یعنی ایک دائیں ہاتھ والے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سابقون السابقون اور اس کے بعد بتایا کہ ان کے ساتھ کیا 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 ہوگا، انہیں کس کس طرح کی گفٹس دیے جائیں گے، وہ پوری سورہ واقعہ میں نا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان کے گرد جو ہے وہ غلام پھرائے جائیں گے، اور پھر وہ ان کے سامنے وہ پیش کریں گے جام، مطلب ایک بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے نا ان کو بتایا ہوا ہے کہ جب وہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کریں گے، وہ بہت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان کی دعوت کو پیش کیا تو وہ پہلے لوگوں میں سے جو ایمان لانے والے تھے، اور ان کا ذکر دیکھو کہ اب تک موجود ہے، کہ جیسے کہا بھی جاتا ہے، کول میں نے کسی ناول میں پڑھا تھا کہ ابو بکر تو ایک ہوتا ہے پہلوں میں پہل کرنے والا، اور واقعی وہی السابقون السابقون ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں کا بھی ایک گروپ میں کمپٹیشن ہے تو اللہ کے ہاں ہم نے وہ بننا ہے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، جو اس کیٹیگری تک پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں کتنے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی یہ کمپٹیشن اللہ تعالیٰ نے بھی لگوایا ہوا ہے ہمارے درمیان کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کس چیز میں؟ استغفار میں۔ سوچو مطلب ہم گناہ کریں گے تو استغفار کریں گے نا، تو اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دوڑو دوڑو میری مغفرت کی طرف دوڑو، کہ تمہارا کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ۔ اچھا لائبہ تم نے یہ بات کی نا السابقون والی، تو آئی تھنک یہ حدیث ہی ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ حدیث آئی تھنک کہ سابقون اگلوں میں سے زیادہ ہیں، پچھلوں میں سے کم ہیں، یعنی کہ یہ جو جنریشن ہماری چل رہی ہیں ان میں سے بہت کم ہوں گے یہ، اور انشاءاللہ لائبہ کو بھی اس طرح واقعہ کریں گے، بیکاز یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ان میں نا عورتوں کے بارے میں بھی ایک بات ہے، آج کل میں بہت ایکٹیو ہوئی ہوں کہ تھوڑی ڈی بنک کرتے ہیں جو عورتوں کے بارے میں غلط میتھس اسلام کے نام پہ ہے نا، تو اگر میں نے ایسی کوئی سیریز کی تو یہاں سے ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو انشاءاللہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ اور لائبہ کسی نے کامنٹس میں پوچھا ہے اگر کسی نے نماز نہ پڑھنی ہو، روزہ نہ رکھنا ہو تو وہ کیا تو کرے؟ الحمدللہ علم آنے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ صرف نماز اور روزہ نہ رکھنے کے بعد بھی بہت ساری ایسی عبادات ہوتی ہیں، اپنے گھر میں سارا دن رہنا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اپنے گھر والوں کو سکھ دیں، ان سے دعائیں لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سارا دن تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، لغو سے بچ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا سکتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں آپ کی بہن نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا ایک صرف جوس ہی بنا دیں، زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں آپ تھوڑی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں آپ کو فیل ہوگا کہ جب آپ نیت کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہی ہوں، میں اس انسان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتی اس کا، تو آپ ہر بات پہ جب نیت کرو گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ عبادت کر رہے ہو۔ پھر تسبیحات ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، آپ قرآن کی تلاوت سن بھی سکتے ہیں،
پھر اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ تسبیحات ہیں، جیسے ہم نے صحابہ کرام کی تسبیحات دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بہت جو ہے وہ پسندیدہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ان کو آپ کر سکتے ہیں. ہاں جیسے کسی نے شیئر کیا ہے کہ آپ لیکچرز لے سکتے ہیں، یس آپ کوئی قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے کچھ لیکچرز سن سکتے ہیں. یعنی آپ خود کو انگیج رکھیں گے نا جب عبادت کے لیے، ایکچولی ہم خود کو فارغ کر لیتے ہیں کہ اوکے نماز نہیں پڑھنی، اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، سارا دن سونا ہے، مزے کرنے ہیں. اور پھر وہ فارغ مطلب وہ فرصت پھر ہمارے لیے 1-2 دن بعد جو ہے نا وہ ڈپریشن کا سبب بن جاتی ہے پھر. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پھر لائبہ اور کچھ یا اینڈ کریں؟ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کسی نے نا قربانی کے بارے میں بھی فاخرہ کویسچن پوچھا ہوا تھا، میں نے کویسچن میں نے پوچھا تھا کہ قربانی کیسے کریں، اس کے بارے میں بھی بتائیں گی آپ؟ ویسے ہم قربانی والے میری آواز کٹ گئی تھی. ہم قربانی والے ٹاپک ٹچ کرتے رہیں گے، اس میں ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ جب بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن بیسک جو قربانی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں انشاءاللہ وہ ہم لاسٹ ڈے پہ جو ہے نا حلقہ قرآن میں ہی فاخرہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، یا اس سے پہلے سیٹرڈے آئے گا تو اس سیٹرڈے پہ ڈسکس کر لیں گے ایک پراپر ٹاپک کو انشاءاللہ. کیونکہ میرے پاس کے بھی بہت یوں زیادہ کہیں گے حلقہ قرآن. میں خود بھی پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ کر کے پھر ہم اسے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لاسٹ ڈے تو لائبہ ہم نہیں کر سکیں گے، سیٹرڈے کو بھی قسم میں پتہ ہے نہیں، بلکہ سیٹرڈے کو ہم نے صبح ہی کرنا ہے تو ہم کر سکیں گے، بالکل کر سکیں گے انشاءاللہ. ہمیں کرنا تو چاہیے ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یوم عرفہ کا دن ہوگا. اچھا آئی اس تھنک دن لائبہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا لگا لائبہ آپ سے بات کر کے. تھینک یو. اب میری اینڈ سے بھی بات کرتے ہوئے آپ اوکے کو پلیز شیور. اوہ مائی گاڈ اگر تم ایسے آئی نا کبھی باہر تو میں تمہیں نا جو کہو گی میں تمہیں دوں گی. یار میں آ جاؤں اتنے گی. ہاں ویسے تم میں نے بلاؤ کہہ کے نا پھر میں نے سوچا ان کا فاصلہ یہ لائبہ ہے یہ آ جائے گی. میں آ جاؤں گی. اس سے زیادہ گندے سن گلاسز لگا کے جب زیادہ گرمی تھی تو میں ایسے آتی تھی باہر، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ تو مجھے لوز ہے نا، چاہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. دیکھو بھائی گرمی نہیں الگ لیکن چیز ہے. لگ رہی ہے، اگر تھوڑی چھوٹی ہو جائے یا پھر تھوڑا اسٹائل چینج ہو جائے تو اچھی لگیں گی، لیکن واقعی میری اچھی نہیں. لگتی ہے. اوہ مائی گاڈ کہ میں نے یہی اسکرین شاٹ لے لیا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، اب میں نے لے لیا. اوکے سو آفٹر میکنگ یو گائز لاف یہیں پہ ہم اپنا ختم کرتے ہیں آج کا سیشن. کرتے ہیں. اوکے یس اینڈ کر دوں. اوکے سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہیلپ کریں اور ہم ان جو باقی ڈیز رہ گئے ہیں ان کا خوب فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے سے نیک اعمال میں اچھے اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.